damu. Ils peuvent causer de l'anémie, byatuma umuntu agira amaraso make. Kwa sababu hiyo minyoo inaweza kusababisha upungufu wa damu, la malnutrition, ukagira imirire mibi, unaugua magonjwa ya ulaji mubaya, bikagaragara ko usa naho mbese ufite umubiri ukennye, unakuwa kama mtu aliye na utapiamlo. Improlapse rectal yababyeyi yamanuka cyangwa ukasohora umura. Mfumo wa uzazi mfuko wa uzazi unaweza kushuka au shingo la mfuko la kizazi likashuka. Ibyo byose ni ingaruka z'inzoka. Hizo ni sababu au ni matokeo ya kuwa na minyoo ndani ya mwili wako. Wakora ikirere. Utafanyaje ili jitibu minyoo? Fate karoti 2. Chukua karoti 2. Karoti zingahe? Karoti 2. Uzirye mu gitondo byose utaranywa amazi. Kula asubuhi unapoamka bila kunywa maji. Ikora iminsi 7. Fanya kwa siku 7 mfululizo. Utakuwa unakunywa maji baada ya masaa 2 umemaliza kula karoti hizo. Unapojitibu kwa kutumia karoti 2 unapoamka. Yari mu gitondo inzoka zazishonje. Inapo asubuhi huwa minyoo inakuwa na njaa. Nicho gituma yuzi hayo mutizi umwa vuba. Unapoweka dawa muda huo wa asubuhi huwa minyoo wanakuja kula haraka. Wirinde rero kunywa hari ikindi kurya umuti wamaze gukoresha ikindi. Ndio maana unapaswa kujihadhari kutumia dawa ukiwa umekwisha kunywa au kula kitu chochote. Urya karoti 2 ubyutse. Ulapo karoti 2 unapoamka, ukabikora utaranywa amazi. Unafanya hivyo bila kunywa maji. Ukazongera kunywa amazi nyuma ya masaa 2. Baada ya masaa 2 ndio unakunywa maji. Ukabikora iminsi 7. Unafanya kwa siku 7. Niwo muti w'inzoka bita Ascaris. Hiyo ndiyo dawa ya minyoo ya Ascaris. Niwo muti w'inzoka bita Oxyl. Ndiyo dawa ya minyoo zinazoitwa Oxyl. Niyo muti w'inzoka bita Ankylostom. Ndiyo dawa ya minyoo inayoitwa Ankylostom. Ndetse niwo muti w'inzoka bita Trichocephale. Ndiyo dawa ya minyoo inayoitwa Trichocephale. Niitwa Tenia. Na minyoo inayoitwa Tenia. None nashatse kuvuga kuri Ankylostom gusa. Ametaka kuzungumzia minyoo ya Ankylostom. None hiyo Ankylostom. Hiyo minyoo ya Ankylostom ni inzoka mbi cyane. Ni minyoo mibaya sana. Il infecte 25% de la population mondiale. Iguye nabi kimwe cyakane cy'abaturage bisi. Imewashambulia robo ya wakaaji wa dunia. Kwisi bunifite miliyari 8 ubwo miliyari 2 zigwaye inzoka ya Ankylostom. Dunia inakaliwa na watu biliari 8. Kwa hiyo hii minyoo inauguliwa na watu bilioni 2. Peuvent vivre de à 10 ans. Ikurimo ya kumara imyaka 2 kuva ku myaka 2 kuza ku myaka 10. Minyoo hiyo inapoingia ndani yako inaweza kukaa kati ya miaka 2 hadi miaka 10. Une femelle adulte peut pondre des milliers d'œufs par jour. Igazi gihe cyo gutera amagi. Inapokuwa na muda wa kutoa mayai, kutaga mayai, ishobora gutera ibihumbi n'ibihumbi by'amagi umunsi. Inaweza kutaga mayai 1000 kwa siku moja. Noneho nihuse rero. Kwa kupiga kasi. Iyo umuntu afite tu enfant qui est anémique très pare ou qui mange la saleté peut avoir des ankylostomes. Umwana ufite amaraso akennye, mtoto aliye na upungufu wa damu, cyangwa uruhu rwarahindutse, aliye na ngozi iliyobadilika, abana bakunda kurya umwanda bitumye, au watoto wanaokula uchafu wao, byari ntandaro yo kugira ankylostome. Inaweza kuwa ni chanzo cha kuwa na minyoo ya ankylostome. Ni ikihe kimenyetso kiranga ko umuntu ayifite? Ni dalili gani za minyoo hii? Anemia na amaraso make, upungufu wa damu, parere uruhu ruhindanye, kuwa na ngozi ambayo haing'ai, fatigue guhorana umunaniro, uchovu wa mara kwa mara, faiblesse guhorana intege nke, udhaifu wa mara kwa mara, essoufflement guhora wiruhutsa kenshi, kuwa na hali ya kuvuta pumzi mara kwa mara, acceleration de rythme cardiaque mutima wawe gutera nabi, moyo kuwa na mapigo mabaya, wedeme kubyimbagirana kenshi, kuwa na uvimbe wa mara kwa mara au kuvembewa mara kwa mara, impuissance chez les hommes, ubushobozi buke ku bagabo, kuwa na mapungufu ya kiume kwa wanaume, douleur abdominale kuribwa mu kiziba cy'inda, kuwa na maumivu kwenye tumbo la chini ya kitovu, diarrhée gukunda kugira impiswi, kuwa na magonjwa ya kuhalisha, manque d'appétit kutaryoherwa, kukosa appétit, perte de poids kudara kandi wariye nk'abandi ugahora ufite ibiro bike, kuwa na uzito, kupungua kilo au kupungua uzito, pneumonie gukunda kugwara umusonga, kuwa na magonjwa ya vichomi,
Astime kugira amahwima kenshi. Kuwa na magonjwa ya asima. Ibyo ni ibimenyetso simusiga by'umuntu ufite inzoka ya iyihe? Ankylostom. Inzoka ya ankylostom. Hizo ni dalili za mtu aliye na minyoo ya ankylostom. Umutaka bari karoti zingahe? Dawa karoti 2 kila asubuhi. Ubyutse mu gitondo utaranywa amazi ukajya karoti 2. Asubuhi kabla hujanywa maji kula karoti 2. Yarangiza ukabikora iminsi 7. Kwa muda wa siku 7. Hizi karoti uzabanza uzoze. Hizi karoti utazisafisha kwanza. Ntabwo uzazihata, uzaziharura. Hutazimenya bali utazikwangua. Uzaziharura n'akariga kawe. Utazikwangua kwa kutumia kisu. Ugapfe guhekenya. Usitafune tu. Ugakuyoka agahukaho. Bali uanze utoe kale kangozi ka nyuma. Ugahate. Usimenye. Ariko uzaharure nawe wabanje gukaraba. Bali parua. Yarangiza ubikora iminsi 7. Ufanye kwa siku 7. Yarangiza wivuye ibintu. Utakuwa umejitibu magonjwa mengi. Mu migabo n'imigambi y'ibi bintu. Katika lengo la somo hili kugira ngo tuye tumenye n'icyo twakora ili tujue nini cha kufanya, reka ngaruke kuri za ndwara z'intandaro. Anakuja kwenye yale magonjwa ya infection urinaire au wengine wanasema ni trichomonas, wengine zina majina mengi au fungus za sehemu za siri. Wabwirwa niki ku muntu ayifite? Utajuaje kwamba una magonjwa hayo? Byaragenzuwe ku isi. Imechunguzwa duniani muri 2001 katika mwaka wa 2001. de 300 millions de cas chaque année dans le monde. Abarwayi indwara ku isi bari bageze kuri milioni 300. Waliokuwa na magonjwa haya duniani mwaka 2001 ilikuwa ni milioni 300. Normalement pareil urinaire est stérile. Resiste à l'infection. Cyane cyane imyanya yo kwihagarika ikunda kuyirinda cyane gahangana n'ijuririza. Hasa kwa kuwa viungo vya mkojo vya kibovu cha mkojo vinakabiliana na magonjwa na mashambulizi. None wabwirwa niki ko hari ikibazo? Utajuaje kwamba viungo hivi vimeshambuliwa? Urination fréquente no kwihagarika kenshi. Kwenda haja ndogo mara kwa mara. Urination douloureuse no kwihagarika ukaribwa. Unapoenda kukojoa unasikia maumivu. Urgence d'uriner et incontinence kugira wihagarika ndurangize kandi ukajya wumva unaniwe kwifata. Wakati wa kukojoa ukifika unashindwa kujizuia. Urine de mauvaise odeur kwihagarika inkari zikanuka. Kuwa na mkojo ulio na harufu mbaya. Trouble zifite ifuro ryinshi. Kuwa na mkojo ulio na povu. Ukurere rougeâtre cyangwa inkari zikaza zitukura. Kuwa na mkojo mwekundu. Pere sentir que la vessie n'est pas complètement vide. Harige wihagarika kumva inkari tarangiye mu ruhago. Kuna wakati unaenda kukojoa, unapotoka kukojoa unasikia mkojo umebaki. Fièvre, douleur abdominale, kuribwa rimwe na kumva ryatwa mu kiziba cy'inda. Kusikia maumivu na muwasho kwenye tumbo la chini. Ou douleur au bas du dos cyangwa kuribwa mu rukenyerero. Kuwa na maumivu katika sehemu katika maeneo ya chini ya kitovu. Si l'infection devient plus sévère à partir de fièvre frisson. Harigiyo infection zabaye nyinshi. Wakati infection zimekuwa nyingi, wari ingwara y'umuriro kandi ukakunda kwishimagura. Unakuwa na magonjwa ya homa na kuwa na muwasho. Ndasubiramo ku batu batiganye n'ubundi. Nitarudia. Vijiko 3 by'inzuzi. Ni kuchukua vijiko 3 vya mbegu za maboga, graine de courge vijiko 3 na karoti 2. Inzuzi zibihaza. Ni graine de courge au mbegu za maboga vijiko 3. Zikaba zumye kandi zitonoye. Hizo mbegu za maboga ziwe zimekauka pia zimemenywa. Dufite amahirwe yo kubona ibintu 3 byazo. Tunayo bahati ya kupata vitu 3 kwa mbegu hizo. Twabona izo mbuto tukazirya nk'inkaranga. Tunaweza kupata mbegu hizo tunakula kama vile karanga. Twabona ifu yazo tumundi tukazivanga mu byo kurya. Tunaweza kupata unga wake. Ndetse mu ahateye imbere ho n'amavuta yazo uraziba. Kwa wale walio na maendeleo kuna na mafuta yake. Kandi babwiye ngo ahateye imbere buriya ni mugapfa kwireba mu misuzugure nta mugi uteye imbere hani wacu urenze Goma. Hakuna mji ulio na maendeleo huku kwetu zaidi ya Goma. Ahubwo nuko abatuyeyo bamenye Masisi kuruta kumenya Goma. Ni kwa kuwa wanaokaa Goma wanafahamu Masisi zaidi ya vile wanavyofahamu Goma. Ahubwo mubwira ibiri Goma, ahubwo mubwira ibiri Masisi. Kuliko ajue yaliyoko Goma, anajua yaliyoko Masisi.
kuko mufata nyinshi zisohoka Goma aho kwinjira muri ville. Munapanda gari nyingi za kutoka Goma kuliko za kuingia. Ndetse byinshi muzashaka nk'abagigoma muzayi muri centre ville niba yo bita Supermarché 2006 muzagende muyirebe muzabona. Walioko Goma Centre Ville Supermarché 2006 mnaweza kupata hivyo. Iyo ufashe izo nzuzi unapochukua mbegu hizo za maboga virunga zihari nyinshi. Virunga zipo nyingi. Zihari cyane nziza zuruti zindi kwisi ni z'umukara. Zilizo nzuri zilizo zaidi ya zingine duniani zile zilizo na rangi nyeusi. Kuba ikijuru ni cyatsi kibisi ciblesse cyatsi kibisi sumu. Zinataka kuwa kama brown. Izo zera mu bihaza bita ibihwanya. Zinakuwa na maboga ya aina yake. Ya bihaza bindi bitaribwa. Mukeza ngamwe yakoze cyane. Izo nzuzi nizo za mbere zifite ubudahangarwa mu nzuzi. Mbegu hizo za maboga ndizo za kwanza zilizo na nguvu za kutibu. Rero ziravura. Zinatibu. Izo iyo umaze kuziryana na za karoti ebyiri. Unazimenya kwanza, halafu unakula pamoja na karoti mbili. Ibiko biri byiza nzuzi cyangwa bitatu. Ni vijiko vitatu vya mbegu hizo za maboga. Ndetse na karoti ebyiri. Na karoti mbili. Na tungurusumu eshatu nimugorobazo. Na punje tatu za tungurusu au mujioni. Yarangiza ukabikoresha iminsi 7. Unafanya hivyo kwa siku 7. Yarangiza ukiyuhagira amazi ya buri munsi. Unaoga maji kila siku. Kandi cyane nimugoroba. Hasa jioni. Kuko dore burya bayizirwa abarwayi intandamindi bemererwa kwambara imyambaro yabo yimbere bayambara amasaha 12. Watu walio na magonjwa ya infection urinaire au walio na trichomonas wanapaswa kuvaa nguo za ndani masaa 12 unabadilisha. Kazihindura bakamesa bagapasa bakambara ibindi. Unabadilisha, unafua, unapiga pasi, unavaa zingine. Rero reka ndangirize kuri aka kantu kuriki. Hebu tumalizie kwenye jambo hili. Muje munywa mazi ari mwindimu ashishi. Munywe maji, mufanye mazoea ya kunywa maji yaliyokamuliwa limau au yaliyokamuliwa straw yakiwa ya moto. Muwe mnakunywa hayo maji yakiwa ni nusu lita. Yawe ni maji yaliyo na moto kwa kiwango, kwa kadri. Kamulia limau au straw. Weka vijiko 2 vya asali. Kunywa unapoamka asubuhi. Maji haya yana kazi kubwa ndani ya mwanadamu. Limau au straw katika ule uchungu wake harimo imbaraga yica ibyo bita bakteri mu minota 15 iba yinyoye ikakumara mu minota 15. Ndani ya dakika 15 umekunywa limau au straw iba yishi imbuto z'indwara zo muri wowe 92%. Huwa inakuwa imeua bakteria au mbegu za magonjwa kwa 92%. Ukibugira B ya 8 ya 9 abantu babunywa ndi bagwara umutima. Asali ina vitamini B ya 8 na ya 9. Wanaokunywa asali mara nyingi hawashambuliwi na magonjwa ya moyo. Asali ina vitamini B ya kwanza inayofanya ubongo wa mtu uwe vizuri. Ubuki muntu yihakuriye cyangwa butigeze butekwa iyo ushize mu kintu kidashushe cyane arakazuyaze ntabwo buzimiza kitwa diastase ariko umuntu ajyamwa yarangiza agasinzira neza. Asali ambayo umerina wewe mwenyewe au ambayo haijachemshwa, haijapikwa, inakuwa na kitu kinachoitwa diastase inayoleta usingizi. Umugambi nyamukuru kwa ruga nkuko twamenya neza cyakorwa ngo turinde amagara yacu. Lengo kuu ilikuwa tujue nini tukifanye ili kutunza afya zetu vizuri. Intego y'ubutumwa bwiza. Ni lengo la habari njema. Basubira muri ya magambo ngiye kurangirizaho. Tutarudia maneno tunayokwenda kumalizia. La mission de sauver confiance aux disciples s'adresse à tous les croyants. Nikoko umurimo Yesu yakoze yawuragije abigishwa be. Kazi Yesu aliyoifanya aliwakabidhi wanafunzi wake wote. Il faut que le peuple de Dieu soit formé de véritables missionnaires médicaux. Nona ubwoko bw'Imana. Watu wa Mungu, watu wa Mungu nibakorerwa ingando batozwe ubuvuga butumwa ry'ubuvuzi. Wanapaswa kufanyiwa mafundisho ili wazowezwe kuwa na uinjilisti wa kutibu. Il faut qu'il apprenne à soulager les misères de l'âme et du corps. Nibigishwe
Watu wa Mungu ebu wafundishwe batabara abantu ubukene bw'umutima n'ubw'umubiri. njia ya kuwasaidia watu kwenye uhitaji wa moyo na mahitaji ya mwili. Savoir comment appliquer le traitement simple. Mureka abantu bamenye ko bajya bakoresha imiti yoroheje. Ebu watu wajue namna gani ya kutumia dawa nyepesi. Isosi efficace pour soulager la douleur et pour supprimer la maladie. Iyo miti yoroheje, dawa hizo nyepesi yoroshya uburibwe igakuraho n'indwara, zinapunguza maumivu na kuondoa magonjwa. Familiarize avec le principe de la réforme sanitaire. Abantu nibitoza ubugorozi bw'ibyamagara mazima. Watu wajizoeze kuwa na matengenezo ya afya. Ngaho mugende mufate pome, Muchukue pome au apple, mufate amashu, muchukue cabbage au shu, mufate karoti, muchukue karoti. Ndasubiramo. Atarudia dawa hii. Pome imwe Ni pome au apple moja, karoti imwe, ni karoti moja, amashu biyiko bitatu, ni cabbage au shu vijiko vitatu. katakata neza, Uvikatakate vizuri, bivange, vichanganye. biriyewe ndakurya ku manywa, Kula kabla ya chakula cha mchana. shiraho erayo, Weka elayo au olive oil. bikoreshe imisiri, Elayo kiasi gani? biyiko bibiri, Vijiko viwili vya elayo au vya mafuta ya mizeituni. bikoreshe imisiri. Kula kwa siku 7. Uwo niwo muti w'igifu. Hiyo ndiyo dawa nzuri kwa ajili ya mfuko wa chakula au vidonda vya tumbo. Fundikire uzivuze amibe azaba ariho rokisha. Utakapotumia siku 7 mfuko wa chakula usipone, jitibu minyoo ya amiba, pengine itakuwa ndio chanzo. Imana bidufashemo mu izina rya Yesu. Mungu atusaidie kwa hayo katika jina la Yesu.